हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। नमस्कार बंधुगण, আমার यूट्यूब चैनल আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। So in this portrait tutorial we will just learn few basic things like the texture of clothes, how they are done, the folds how they are done, and we will see the grass texture. Okay, तो देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें ही सीखेंगे, जैसे कि कपड़ों का फोल्ड कैसे बनाते हैं, कपड़ों की जो टेक्सचर्स है वो कैसे बनाते हैं, ठीक है, और ग्रास का जो टेक्सचर है हम लोग वो सीखेंगे। तो দেখুন আমরা এখানে খুব বেসিক কিছু জিনিসই শিখব, যেমন কি এই জামা কাপড়ের যে টেক্সচারটা কীভাবে তৈরি করতে হয়, জামা কাপড়ে যে ফোল্ডগুলো হয় সেই ফোল্ডগুলো আমরা কিভাবে তৈরি করতে পারি, আর আমরা শিখব যে কিভাবে আমরা ঘাসের যে টেক্সচারটা সেটা আমরা তৈরি করতে পারি। ওকে, সো once this side of the faces are done we will go into detailing। हम लोग का जैसे फेस बन जाएगा हम लोग डिटेलिंग पे जाएंगे, ठीक है। तो আমাদের যেই আমাদের ফেসটা তৈরি হয়ে যাবে আমরা ডিটেলিংয়ে চলে যাব জামা কাপড়ে। So first of all we will do the cross hatching strokes to give the base layer। तो सबसे पहले हम लोग क्रॉस हैचिंग करेंगे बेस लेयर क्रिएट करने के लिए। तो সবার প্রথমে আমরা ক্রস হ্যাচিং করব বেস লেয়ার ক্রিয়েট করার জন্য। দিস আর দ্য স্ট্রোকস, ये স্ট্রোকস है, ঠিক है। এই স্ট্রোকগুলো দিয়ে আমরা পুরোটা ফিল আপ করছি। নাও উই উইল ফিল আপ দ্য স্পেস উইথ দিস স্ট্রোকস। I am using medium pressure so that the tooth of the paper doesn't get destroyed। तो मैं यहाँ पे मीडियम प्रेशर यूज़ कर रहा हूँ ताकि पेपर का जो टीथ है वो डिस्ट्रय ना हो। আমি এখানে মিডিয়াম প্রেশার ব্যবহার করছি যাতে পেপারটার যে দাঁতগুলো আছে সেটা যাতে নষ্ট না হয়। নাও জাস্ট অবজার্ভ হাউ আই এম ডুইং দ্য folds। ওকে, see I am making the outer areas bit darker and the interior area where the light will reflect that portion bit lighter with eraser। तो देखिए मैं आउटर एरिया जो है उसको थोड़ा डार्क कर रहा हूँ और जो एरिया मुझे लाइट में चाहिए उसको मैं इरेजर से लाइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो আমরা আউটার এরিয়াটাকে একটু ডার্ক করে দিচ্ছি আর যে জায়গাটা আমাদের লাইট দরকার সেই জায়গাটা আমরা লাইট করে দিচ্ছি ইরেজার দিয়ে। নাও উই উইল अप्लाई दिस एंटायर थिंग ऑन द पोर्ट्रेट। अब हम लोग यही वाला टेक्निक पूरा पोर्ट्रेट पे यूज़ करेंगे। ओके, तो এই টেকনিকটাই আমরা কিন্তু পুরো পোর্ট্রেটে ব্যবহার করব। So now I'll be adding the texture of the shirt, like the patterns on the shirt, like this is a check shirt, so I'm adding the patterns। okay, तो देखिए अभी मैं यहाँ पे जो पैटर्न्स जो है वो पैटर्न्स ऐड करूँगा शर्ट का,
ঠিক আছে। তো দেখুন আমরা এবার কিন্তু শার্টের যে প্যাটার্নটা আছে সেই প্যাটার্নটা কিন্তু এবারে দিচ্ছি। वी विल सी इन डिटेल्स हाउ दीज पैटर्न्स आर डन। ओके, हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि ये जो पैटर्न है ये पैटर्न कैसे करते हैं। ओके, তো আমরা ডিটেলসে দেখব যে এই প্যাটার্নটা কীভাবে তৈরি করতে হয়। নাও সি হিয়ার, as soon as you reach the loops there will be a shift in the texture. See how I shifted it little bit to the left and then I'm continuing. This is how you get the genuine detailing of the patterns. Okay, तो देखिए जब भी मैं ये जो पैटर्न जो ऊपर से आ रहा है, जैसे ही वो लूप के वहाँ से पहुँच रहा है ना, वहाँ पे देखिए मैं शेप भी फॉलो कर रहा हूँ, उसको लेफ़्ट साइड की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट भी कर रहा हूँ और कंटिन्यू कर रहा हूँ। इससे पूरा जो पैटर्न है वो परफेक्टली आता है। ओके, তো বন্ধুগণ দেখুন আমি এখানে কি করছি, যখনই আমরা লুপগুলোর কাছে আসছি আমি কি করছি, লাইনটা একটু করে দেখুন লেফটের দিকে শিফট করছি, ঠিক আছে। আর যে শেপটা আছে যে লুপটা সেই শেপটাকেও কিন্তু ফলো করছি। এইভাবে করলে আপনাদের যে প্যাটার্নটা যেটা আছে যে কোনো শার্টের যে প্যাটার্ন বা চেক প্যাটার্নসগুলো বা যে কোনো ড্রেসের যে প্যাটার্নগুলো এগুলো সব থেকে বেস্ট আসবে। বোঝা গেল? Now most of the area that we will be working on is the clothes area, and we will apply the techniques which I showed on the entire clothes, be it the male or the female. The technique remains the same and it will be applied on both the figures. Okay, तो देखिए अभी अभी हमने जो सीखा यहाँ से अभी पोर्ट्रेट में मैक्सिमम हम लोग पूरा जो ड्रेस का जो हिस्सा है वही वाला करेंगे। ठीक है, जो वाला हम लोगों ने सीखा वही वाला टेक्निक हम लोग मेल फीमेल दोनों का ड्रेस में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखুন আমরা এই যে টেকনিকটা শিখলাম এইটা কিন্তু আমরা বাকি পুরো পোর্ট্রেটটা ব্যবহার করব। আমরা এখান থেকে ম্যাক্সিমাম যে পোর্শনটা করব সেটা মেনলি ড্রেস এরিয়াটাই আছে। ঠিক আছে, সেই ড্রেস এরিয়াতে আমরা এই যে এখন প্যাটার্নের যে টেকনিকগুলো শিখলাম বা যে শ্যাডো লাইট বা ওই যে ফোল্ডের যে টেকনিকগুলো শিখলাম এইটা পুরোটা এবার পোর্ট্রেটটার মধ্যে আমরা ব্যবহার করব। যে মেল ফিগার আছে যে ফিমেল ফিগার আছে দুটোরই যে ড্রেস আছে দুটো ড্রেসের মধ্যেই কিন্তু আমরা এই টেকনিকটাকেই ব্যবহার করব। Once the dresses are done, I will be moving on to the background where an important pattern is the grass texture. Okay, many people ask how do we do grasses. I will show you in details how it's done. Okay, तो देखिए ये वाला पोर्शन मतलब ये जो ड्रेस वाला पोर्शन है जैसे ही हो जाएगा हम लोग उसके बाद बैकग्राउंड पे जाएंगे जहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टेक्सचर होगा हम लोग का ग्रास का जो पैटर्न है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि ग्रास कैसे ड्रॉ करते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे डिटेलिंग में देख लेंगे। ठीक है, तो দেখুন এইখানে এই জায়গাটা হয়ে যাওয়ার পর মানে ড্রেসের এরিয়াটা হয়ে যাওয়ার পর আমাদের ম্যাক্সিমাম যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডের কাজ। ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট যে পোর্শন সেটা হচ্ছে ঘাসের প্যাটার্নটা, ঘাসগুলো। বহুজন জিজ্ঞেস করেছে আমরা ঘাস কিভাবে করি। ঠিক আছে, তো একবার এই জিনিসটা হয়ে যাবে তারপর আমরা ডাইরেক্ট দেখব যে ঘাস কিভাবে আমরা তৈরি করতে পারি, ওটা আমরা ডিটেলসে দেখব।
Now for the grass we will start with the cross hatching. Okay, like every other thing. तो सबसे पहले ग्रास बनाने के लिए हम लोग क्रॉस हैचिंग से ही स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हम लोग हर चीज़ में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो গ্রাস বানাবার জন্য সবার প্রথমে আমরা ক্রস হ্যাচিং দিয়ে স্টার্ট করব, যেরকম ন্যাচারালি করে থাকি। নাও সি দ্য স্ট্রোকস উইচ আই এম গিভিং। ওকে, দিস উইল ফিল अप मोस्ट ऑफ द एरिया, द लाइट ग्रीन विल फिल अप मोस्ट ऑफ द एरिया। ओके, तो देखिए स्ट्रोक्स देख लिए कि मैं कैसे स्ट्रोक्स दे रहा हूँ, और लाइट ग्रीन जो है वो मैक्सिमम एरिया फिल अप करेगा, ठीक है। तो আমি যে স্ট্রোকসগুলো দিচ্ছি সেটা দেখে নিন। লাইট গ্রিন ম্যাক্সিমাম এরিয়া फिल अप করবে। नाउ कम्स द मीडियम ग्रीन, दिस विल कवर लेसर एरिया। ओके, तो देखिए अभी हम लोग मीडियम ग्रीन यूज़ कर रहे हैं, ये लाइट ग्रीन से कम एरिया कवर अप करेगा। ओके, তো আমরা দেখুন এখানে মিডিয়াম গ্রিন ব্যবহার করছি, এটা লাইট গ্রিনের থেকে কম এরিয়া কভার করবে। Now dark green, it will cover much lesser area। ओके, तो अभी हम लोग डार्क ग्रीन यूज़ किए, वो और भी कम एरिया कवर अप करेगा, ब्लैक और भी कम। सी आई एम यूजिंग द ब्लैक नाउ एंड ब्लैक विल बी इवन लेसर। ओके, सी दिस इज द टेक्सचार। तो আমরা ডার্ক গ্রিন যেটা ব্যবহার করব সেটা আরও কম এরিয়া কভার করবে, ব্ল্যাক যেটা ইউজ করব সেটা আরও এরিয়া কম কভার করবে। এইভাবে আমাদের পুরো ग्रासेर टेक्सचरটা হবে। दिस विल गिव अस द एंटायर ग्रास टेक्सचर। यही से हम लोग को पूरा ग्रास का जो टेक्सचर है वो मिल जाएगा। नाउ वी विल डू दिस एंटायर थिंग इन द बैकग्राउंड एंड वी विल फिनिश अप विद द ड्राइंग। ओके, तो ये वाला चीज़ हम लोग मैक्सिमम बैकग्राउंड में करेंगे और ड्राइंग ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो আমরা এই জিনিসটা দিয়ে ম্যাক্সিমাম ব্যাকগ্রাউন্ডটা ফিল আপ করবো, তারপর শেষ করে দেবো, আর বেশি কিছু অ্যাড করার নেই। সো ফ্রেন্ডস, এনজয় দ্য কমপ্লিট টিউটোরিয়াল। ওকে, অ্যান্ড ইফ ইউ লাইকড ইট টিল হিয়ার, please give this a thumbs up, subscribe to my channel and don't forget to press the bell notification because I upload new videos every week। So until next time, goodbye। तो दोस्तों, अगर यहाँ तक आप लोगों को अच्छा लगा है, पूरा ट्यूटोरियल कंप्लीट कीजिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि एवरी वीक मैं नए वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो मिलेंगे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय। तो बंधुगण, যদি টিউটোরিয়াল ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করুন, কমেন্ট করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, আর বেল নোটিফিকেশান দেওয়াতে একদম ভুলবেন না, কারণ এভরি উইক আমি নতুন ভিডিওস আপলোড করি। তাহলে দেখা হচ্ছে নেক্সট টিউটোরিয়ালে, ততদিনের জন্য গুড বাই।